नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नवा भिडियो तो सुभद्रा योजना रे वर्तमान गोटे बहुत बड़ अपडेट एवं समस्त खुशीर खबर जो माने कि सुभद्रा योजनार टंका पाई नांती एवं आपण माने जेतेबेले निज निजर स्टाटस चेक करचंती स्टाटस चेक कला परे आपण मानकर अंडर प्रोसेस एवं केवाईसी जाकी पेंडिंग रहउची तेणु आपण मानक पई बहुत बड़ खुशीर खबर वर्तमान जाकी अपडेट आसी जाइची जो थी कि विशेषकर जदि आम देखा आपण मानकर जो डाउट थिला जे आपण मानकर से जो केवाईसी स्टाटस टी पेंडिंग रोची ताहाकू आपण माने केमिति क्लियर करिवे जहा द्वारा कि आपण मानकर जो टंका टी आसी पारु नहीं एवं समस्त को टंका मिलिथिले मध्य आपण मानकर केवाईसी पेंडिंग थिबा जुगु हुए तो आपण मानको टंका मिली पार नहीं तेणु आपण मानको जानिबा दरकार जे टंका मिलिबा पई आपण मानकर केवाईसी पेंडिंग स्टाटस टी मध्य एप्रूव होवा दरकार तेणु आसतु केमिति एप्रूव हम से विषय में डिटेल जानिबी। तो जितेबले भी आपण माने एई समस्या को नहीं सीएससी सेंटर को जाउथिले बा ऑनलाइन ले एमिति किछि ऑप्शन नथिला जोंथरे कि आपण मानकर केवाईसी स्टाटस जोटा कि पेंडिंग थिला सेटा केमिति क्लियर करिवे तो ता नै गुटे बहुत बड़ अपडेट वर्तमान पोर्टल ले आसी जाइछि जा कि आपण मानकु जानिबा निहाती दरकार जोंथरे कि आपण मानकर केवाईसी जो पेंडिंग रहिछि सेटा खूब जल्दी आपण माने एप्रूवल करि पारिबे तो केमिति कोन अपडेट रहिछि एवं आपण माने केमिति आपण मानकर लिस्ट चेक करिवे आसंतु से विषय रे आज रे वीडियो रे डिटेल्स आलोचना करिबा ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट कर देबे। तो देखि पारुथबे एई भली आपण माने जेतले स्टेटस चेक करचंती केवाईसी स्थिति आपण मानकर पेंडिंग रहउची एवं से सिक्योरिटी स्थिति मध्ये आपण मानकर अंडर प्रोसेस रहउची तो केवाईसी को मानकर पेंडिंग अच्छी ना जितेबले भी सुभद्रा पोर्टाल ले आपण माने जानिथिबे 13-14 सेप्टेम्बर जो माने आवेदन करथिले से समय रे आपण मानकर कोन हेतिला ना बिना केवाईसी रे आपण मानकर जाकी सुभद्रा योजनार फॉर्म टी अप्लाई हो पारथुला जोंथरे कि आपण मानकर वर्तमान प्रॉब्लम होइतिला जे केवाईसी टी आपण मानकर पेंडिंग शो करूची तो केवाईसी पेंडिंग रो ऑप्शन वर्तमान आपण माने केमिति क्लियर करिवे सेटा आपण मानक पई गुटे बहुत बड़ असुविधा थिला किंतु एटा वर्तमान आपण माने जानिला परे खुशी हो जिवे एवं निजे निजे केमिति आपण मानकर केवाईसी पेंडिंग रो स्थिति को क्लियर करिवे से विषय रे आसंतु डिटेल्स आपण मानक बताउची। तो से केवाईसी पेंडिंग करिया पई हेले आपण मानकु कोन करिया पई पड़िबो ना सीएससी सेंटर को जीवा पई पड़िबो तो आपण माने एटी प्रश्न करिवे जे सीएससी सेंटर को आपण माने पूर्वरु केवाईसी जो पेंडिंग थिला ठीक करिया पई जाइचंती किंतु सेठारे सीएससी सेंटर जो अथॉरिटी रहिचंती से माने आपण मानको सेमिति किछि ऑप्शन नाही बोली कहिथिबे जदि आपण मानको मध्यरु केही भी सीएससी सेंटर हिताधिकारी बा सीएससी सेंटर ओनर रहिचंती बा आपनको पाखरे सीएससी आईडी अछि ताले वीडियो को पूरा आपण माने नियाती देखंतु कारण आपण मानको द्वारा जो हिताधिकारी मानकर फॉर्म टी आपण माने आवेदन करचंती जेकोनसी डिस्ट्रिक्ट रे हो मन रखंतु एई जो ऑप्शन टी आछि आपण जेकोनसी डिस्ट्रिक्ट रो सीएससी आईडी आपण मानक पाखरे थाउ सब पूरा ओडिसा रो सब डिस्ट्रिक्ट रो आपण मानक हिताधिकारींकर केवाईसी करिवार ऑप्शन वर्तमान सीएससी आईडी रे शो करछि ता लिस्ट मध्ये म आपण मानकु लॉगिन करी देखै दउछि देखंतु एटी मोर सीएससी लॉगिन करी आपण मानकु जो अपडेट टी आछि से अपडेट टी प्रथमे देखै दउछि तो से सीएससी आईडी लॉगिन कर सारा परे देखंतु आपण मानक पई गुटे बहुत बड़ खुशीर खबर जोंठी कि आपण मानकर केवाईसी लिस्ट एवं नॉन केवाईसी एप्लिकेंट तो केवाईसी लिस्ट रे आपण मानक एठी कोन शो करछु देखंतु ना एठी आपण मानकर जो मानकर केवाईसी पेंडिंग थिला जदि आपण माने पुनी थरे केवाईसी करिचंती ताले आपण मानक ना एठी शो करिवो किंतु जो नॉन केवाईसी एप्लिकेंट देखंतु एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि आपण मानकर केवाईसी पेंडिंग अच्छी एवं एटी देखंतु नॉन केवाईसी एप्लिकेंट लिस्ट पूरा आपण माने जेकोनसी डिस्ट्रिक्ट रो मध्य एटारे चेक करि परिबे आपण मानकु मध्य जदि कोनोसी डिस्ट्रिक्ट रो लिस्ट दरकार नियाती हम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन होंतु म आपण मानकु नियाती पीडीएफ गुडी को शेयर कर देबी एटी देखंतु म हमर डिस्ट्रिक्ट चूज कर दोची ब्लॉक हमर जा रहिची हमर चूज कर नउची तापर जीपी आपण मानकर चूज कर साला परे व्यू ऑप्शन ले आपण मान जते बेले क्लिक कर दोचंती देखंतु एठी आपण मानको पाखरे अपडेट टी पूरा आसी जिवो जोटा कि पूरा डिटेल्स आपण मानको वर्तमान शो करिवो देखंतु नंबर ऑफ रिकॉर्ड फाउंड जाकि आम जीपी रे टोटल 207 जनकर वर्तमान सुधा मध्य जाकि केवाईसी पेंडिंग अछि तेणु एठी पूरा लिस्ट आपण माने देखि पारुथबे जोंथिरे कि आपण मानकर एनरोलमेंट नंबर मोबाइल नंबर एवं एप्लिकेंट नाम रहिछि तो एठी आपण मानकर सीएससी आईडी जो मानकर रहिछि से मानकर रिक्वेस्ट
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଶୋ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଆସି ରି-KYC କରିବା ପାଇଁ ଯାକି କୁହନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଟି ଆବେଦନ କରିଛି ବା ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ CSC ଆଇଡ଼ିର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି CSC ଆଇଡ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଇ-KYC ଅପସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ସମ୍ମତି କ୍ରମରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଯାହାକି ଫେସ୍ ଇ-KYC ଯେଉଁଟାକୁ ଆଇରିସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ KYC କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ KYC କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାକୁ ଟିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଇ ଇ-KYC। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଇ ଇ-KYC ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇ ରେଟିନା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇରିସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର KYC ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମାନେ ନିହାତି CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର KYCଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛୁ ତାକୁ କ୍ଲିଅର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି 2 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲଟି ଆପଣମାନେ କରିଦେଲେ ତା ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ଅପସନ୍ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କ୍ଲିଅର କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଇ-KYC ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଯାହାକି ଇ-KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେଉ ବା ଯେବେ ବି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର NPCI କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଥିଲା ବା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିପିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କାମ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହାକି କ୍ଲିଅର କରାଯିବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଲ୍ ଆସିବାର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇକି କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଜରୁରୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିବ ତାହା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।